बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जून की 30 तारीख है, पीर का दिन। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। सबसे पहले बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब की। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक खिताब किया है। अपने खिताब में उन्होंने बड़ा ठीक ठाक तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को, ताकतवर हलकों को ललकारा है। मौलाना साहब जो हैं वो शायर इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, और क्या कहा मौलाना साहब ने, कुछ अहम चीज़ें इनके खिताब की, और फिर मौलाना की सियासत कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब की सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का लेना देना बहुत ज़्यादा है। फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि हम इस्लामाबाद में एक हफ्ते की कॉल पर कब्जा कर सकते हैं। पिछली हुकूमत को चलने दिया था ना, ये हुकूमत चलने देंगे। तो ये फजलुर रहमान साहब पहले नुक्ते में याद रखिए कि वो हुकूमत को धमकी दे रही। फिर आगे कहते हैं कि अमेरिका एक बार फिर साथ चलने को कह रहा है। वो अमेरिका जो पहले कई बार रास्ते में छोड़ गया था, अब फिर कहता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बत से एक हो जाते हैं। अमेरिका की ख्वाहिश पर हम फ़लस्तीन में होने वाले मसालिम, लीबिया, मिस्र, शाम, उर्दन में बह जाने वाला खून कैसे भूल जाएं? हम मुसलमानों के साथ नारवा सलूक कैसे रख सकते हैं? फिर वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म जिसे नोबेल इनाम दिलवाना चाहते हैं, उसके मुतालिक हमारी राय है कि ट्रंप है तो अमन नहीं, अमन है तो ट्रंप नहीं। फिर वो कहते हैं जब मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो हम जिहाद का ऐलान करेंगे। इसराइल के खिलाफ हैं, ईरान के साथ हैं, हरमैन की हिफाजत के लिए तैयार हैं, उम्मा को मुत्तहिद करने के लिए पुरअज़्म हैं। फजलुर रहमान साहब ने जो जुमले कहे, जो उनकी सोशल मीडिया पर तकरीर के जुमले वायरल हो रहे हैं, उनमें वो कहते हैं ताकतवर क़ुव्वतें अपनी ताकत पर इतना भी भरोसा ना करें कि बस वो आखिरी क़ुव्वत हैं। मान लो तुम्हारे अंदर सियासी बसीरत नहीं। अभी एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं, मान लो तुम सियासी लिहाज से कोरे हो, तुम्हारी खोपड़ियों में भूसा भरा हुआ है, दिमाग की ताकत नहीं है कि आप इस मुल्क और कौम के मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। ये तकरीर देखें आप, तो आपको अंदाजा होता है कि फजलुर रहमान साहब एस्टैब्लिशमेंट को, मरकज़ की हुकूमत को लताड़ रहे हैं। फजलुर रहमान साहब की जमात के तर्जुमान ने गुज़श्ता हफ्ते ये कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो हम नहीं चलने देंगे, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे, मुहिम चलाएंगे। अब खैबर पख्तूनख्वा में जो तब्दीली आ रही है, उस तब्दीली के नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा में ये जो नून को, पीपी को, फजलुर रहमान साहब को जो सूबे में मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, वो मिलाने के बाद ये लोग होंगे कुछ 12-13 नंबर दूर कि जहाँ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे 9 मई के लिए, जैसा कि डराया जा रहा है, कहा जा रहा है, तो फिर ये हुकूमत जाए और फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इत्तेहाद में हुकूमत की सरबराही कर सके। ये एक प्रॉबेबल पिक्चर है, ये यकीनी है या नहीं, लेकिन ये एक प्रॉबेबल पिक्चर है। अब मेरा ये ख्याल है कि अगर आप फजलुर रहमान साहब का पिछले कुछ अरसे का रिकॉर्ड देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि एक फजलुर रहमान साहब की बनती है शहबाज शरीफ साहब के साथ, फजलुर रहमान साहब की बनती है पीपल्स पार्टी के साथ, जरदारी साहब के साथ। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो हमेशा से बयानात देते हैं एंटी स्टैब्लिशमेंट, और हुकूमत को भी लताड़ते हैं, लेकिन फिर फजलुर रहमान साहब उसके बाद मान जाते हैं। अभी मदरसे के मामले पर जो कानून साजी थी, फजलुर रहमान साहब ने लताड़ा, आ रहे हैं इस्लामाबाद, हम वैसे नहीं आएंगे जैसे 26 नवंबर वाले आए थे, और उसके बाद उनके मामलात सीधे हुए और फजलुर रहमान साहब आराम से बैठ गए। फिर आप देखिए कि फजलुर रहमान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को भी ललकारा, आराम से बैठ गए। अब फजलुर रहमान साहब इस वक्त एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट को इस सूरत हाल में ललकारें, एक हफ्ते की बात कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें इसको बहुत केयरफुली देखना होगा। दो चीज़ें हैं, एक फजलुर रहमान साहब जो हैं वो ताकतवर हलकों पर भी और हुकूमत पर भी दबाव डाल रहे हैं कि अगर कुछ करना है तो फौरी करो, अगर मेरे हाथ में कुछ आना है, ये मेरी राय है, तो जल्दी आ जाए। दूसरा, फजलुर रहमान साहब की जमात के लोग हैं जिनमें से बहुत बड़ी तादाद में लोग उनको ये बताते हैं, समझाते हैं कि इस हुकूमत के साथ जाने में, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के खिलाफ जाने में हमें सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, कुछ ख़ास आना नहीं है हाथ,
اور سیاسی طور پر جو نقصان ہے وہ نقصان بہت بڑا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ فضل الرحمان صاحب درمیان والا رستہ نکالیں گے، اور فضل الرحمان صاحب مرکز میں موجود حکومت کو پوری طرح سے ناراض نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑتے رہیں گے۔ پہلے بھی کہتے تھے نا، بڈھے جرنیل کندھوں پہ تمغے، ان سے زیادہ ہمارے پاس طاقت ہے، پھر مان گئے تھے۔ تو فضل الرحمان صاحب آگے بھی جا کر مان سکتے ہیں، اور ماننے کے بعد معاملہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے، اور فضل الرحمان صاحب جو ہیں، یہ جو خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستیں ہیں یا جو مرکز میں ملنے جا رہی ہیں، یہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے، یہاں سے فیصلہ ہوگا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ان کی جماعت کے ترجمان کو چھوڑ دیں، ان کی تقریر کو چھوڑ دیں، حکومت کو چھوڑ دیں۔ اگر یہ جو بندر بانٹ ہے، مال غنیمت میں جس طرح سے یہ سیٹیں بانٹی جا رہی ہیں، یہ فیصلہ کریں گی کہ فضل الرحمان صاحب کیا سوچتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو انہوں نے پہلے اب تک کر رکھا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو فضل الرحمان صاحب مجھے پی ٹی آئی کے ساتھ آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ فواد چوہدری صاحب نے ایک رائے دی ہے۔ چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو خود فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لینا چاہیے۔ پرابیبل پکچر میں اگر فضل الرحمان صاحب نون، پی پی، باقی جماعتوں کے ساتھ مل کر آ جاتے ہیں خیبر پختونخوا میں، اتحاد میں، حکومت میں، تو یہ پی ٹی آئی کے لیے برا ہے، بجائے اس کے کہ یہ ہو پی ٹی آئی والے ان کو ساتھ ملا لیں، اور اگر ساتھ ملا لیں گے تو پھر مرکز میں بھی حکومت کے خلاف ساتھ ملا سکتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ فواد چوہدری صاحب اس کے بغیر اگر بات بنتی ہے نا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس طرح کی سودے بازی کے بعد بات بنتی ہے تو یہ ٹھیک بھی نہیں ہے، اور عمران خان اس طرح کا بندہ نہیں ہے کہ وہ یہ قبول کرے۔ اس لیے مجھے اس آپ کے آپشن میں فلاز بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ دوسرا، میں نے آپ سے کئی بار کہا، یعنی اس کی مختلف اسٹیجز آتی رہی اور میں آپ کو بتاتا رہا کہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کی جماعت کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرکز میں تبدیلی آئے گی تو نہیں آئے گی۔ ہم نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ یہ سیٹ اپ، یہ سسٹم بہت اچھا چل رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، تو اب اگر ہم اس کو چھیڑیں گے تو ہم غلط ثابت ہو جائیں گے، ہم غلط ثابت ہونا نہیں چاہتے، اس لیے نہیں، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، آپ جس جگہ ہیں اس جگہ رہیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس حکومت کا حصہ بن جائیں، یہ بار بار بتایا گیا، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ اب بلاول بھٹو زرداری اس حکومت کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ یہ اگلے 30 سے 45 دن کے اندر ہو جائے گا کہ بلاول بھٹو زرداری کی جماعت کے وزراء مرکز میں شامل ہو جائیں گے، اور کتنی سیٹیں ملتی ہیں، کیا ہوتا ہے کیبنٹ میں، کون سا پورٹ فولیو ملتا ہے۔ پہلے بھی انہوں نے یہ کیا تھا پی ڈی ایم 1 میں کہ انہوں نے بہت اہم وزارتیں لے لی تھیں، لیکن وہ وزارتیں جن میں برڈن پڑتا ہے، جن میں مالی معاملات آتے ہیں، وہ نون لیگ کو دے دی تھی، اور پھر ایسی کی تیسی نون لیگ کی ہوئی تھی۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ مرکز کی حکومت میں آ سکتے ہیں، جس طرح کی انہوں نے سیاست کی ہے گزشتہ کچھ عرصے میں۔ نوجوان سیاستدان ایسے نہیں ہوتے، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے اصولوں پر سمجھوتا کیا، اپنے نعروں پر سمجھوتا کیا، اپنے دیے گئے روڈ میپ پر سمجھوتا کیا، اور بلاول بھٹو زرداری جو الیکشن سے پہلے ان لوگوں کے خلاف آستینیں چڑھا کر بیٹھے ہوتے، وہ ان سے مل گئے۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے نوجوان وائبرنٹ سیاسی رہنماؤں والی سیاست نہیں کی ہے۔ ہمارے ہاں پھر بھی کچھ لوگ بضد ہیں کہ دیکھو بلاول جیسی سیاست ہونی چاہیے، تو افسوسناک ہے بلاول بھٹو زرداری کی سیاست، اس سیاست کو کر کے کیا کرنا ہے۔ اب میں یہاں آپ کو بتاؤں، چائنا پاکستان کے خلاف جو سچویشن بنی ہوئی تھی نا، اس میں ایک بار پھر مدد کو آ گیا ہے کہ ہم بری طرح سے تنگ دست ہو چکے تھے، پیسے ویسے ختم ہو گئے تھے، تو ایک بار پھر چائنا نے ہمارے جو پیسے ہیں وہ رول اوور کر دیے ہیں۔ یہ اب کی بار جو خبر آئی اس کے مطابق رول اوور کی گئی جو اماؤنٹ ہے، وہ اماؤنٹ بنتی ہے $3.4 ارب، 3.4 بلین ڈالر۔ اس میں $2.1 بلین وہ سیف ڈپازٹ ہے، جو غالباً 2020 میں عمران خان صاحب کی حکومت میں پاکستان کے پاس رکھوایا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد $1.3 ارب کمرشل قرض ہے جو 2 مہینے پہلے ادا کیا گیا۔ تو چین نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک بار اور آگے بڑھا دیتے۔ اس سے پہلے چین 2020 میں اس قرضے کو دینے کے بعد رول اوور کر چکا ہے، 21 میں، 22 میں، 23 میں، پھر اب ایک بار پھر رول اوور کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے کہ کیا بنتا ہے۔ چین نے ہمیں یہ جو پیسے دیے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، سی پیک، اس کے جو پیسے ہیں، یہ قرضہ ہے۔ اس قرضے پر ظاہر ہے کہ ہم چین کو کچھ پیسے بھی ادا کرتے ہیں، اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں چاہیے۔ تو اب ایک بار پھر پاکستان کے زر مبادلہ کے گرتے ہوئے ذخائر
खौफनाक हद तक गिरे हुए ज़खायर जो हैं उनकी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। तो ये सहारों पे टिकी हुई हुकूमत है। ये हुकूमत बताए कि गुज़श्ता 3 बरस में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आई, इस सवाल का जवाब नहीं है। कट कितना लगा हमारे एक्सपेंसेस पर, इस सवाल का जवाब नहीं है। फिर उसके बाद हमने कितना ग्रो कर लिया, एक आम आदमी की ज़िंदगी में कितना चेंज आ गया, इस सवाल का जवाब भी हुकूमत के पास नहीं है। और अगर हुकूमत हिम्मत करके जवाब दे दे तो सारे के सारे नेगेटिव जवाब हैं जो हुकूमत के पास हैं। तो बुरी खबर है। और ये जो कर्ज रोल ओवर हो गया, जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए जो मुश्किल दिन हैं उनमें अगेन आप ये सोच सकते हैं कि यार ठीक है, ये मुश्किल दिन कुछ दूर हो जाएंगे, लेकिन ये किसी भी लिहाज से वो खबर नहीं है कि जिस पर हम इत्मीनान का इजहार करें, क्योंकि पैसे हमें वापस करने ही हैं। आखिरी चीज़ ये बड़ी सीरियस है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 2 सहाफ़ियों को तो मैंने देखा, मैं दोनों के नाम नहीं लेता, उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें की और वीडियोज़ की, और अपने मिजाज से हटके 13, 14, 15 मिनट वाले मिजाज से हटके 30-32 मिनट की वीडियो कर डाली और ये बताया कि इमरान खान साहब जो हैं उनका रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट फ्लॉड है और वो नहीं बना पाए, कुछ कर नहीं पाए, और ये बातें जो है वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इमरान खान साहब कर रहे थे। अब मैंने जो वीडियो देखी उसमें ये था कि जो एंकर साहब थे, सहाफ़ी साहब थे, वो आकर बैठे, कैमरा ऐसे ही ऑन हुआ, मोनोलॉग उन्होंने करते हुए इमरान खान साहब की कुछ चीज़ों पर बात की और उसके बाद वॉइस ओवर शुरू हो गया, बना हुआ पैकेज सा शुरू हो गया, और ये दोनों सहाफ़ियों के मामले में हुआ है। तो ख़बर यह है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सहाफ़ी जो है वो इस तरह की बातें लेकर आने वाले हैं मज़ीद भी, और ये कहीं और से कुछ और इशारों के नतीजे में किया जा रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।